Assalamualaikum dan salam sejahtera. In this video, I will discuss about the graphic user interface of the AutoCAD dan juga beberapa settings pada parameters sebelum kita boleh memulakan aktiviti sketches di dalam perisian AutoCAD. So let us start. So hopefully that you already installed the AutoCAD software. So selepas anda install dan sekiranya anda buat shortcut pada desktop, so you can just simply double click the related icon, or you can just simply go to start and then you go find out the locations of the AutoCAD files. Let's say for my case, I've already installed for the AutoCAD 2018 versions. So just expand this arrow dan awak cari AutoCAD 2018. This is for my case of AutoCAD 2018. You boleh gunakan any version, any kind of version of AutoCAD, alright. It doesn't matter kerana yang membezakannya hanyalah graphic user interface saja untuk setiap version ini. Namun demikian, konsep penggunaannya adalah tetap kekal sama. Okay, so there are two ways in order to activate or not activate to use the AutoCAD software by go to start. Okay, start here, then go to the AutoCAD file and then click the AutoCAD software. So I'm going to since saya punya ada di dalam desktop ini, saya buat shortcut, so I'm going to double click this icon. Okay, bila kita dah masuk saja di dalam AutoCAD ni, dialog box of welcome download dialog box ataupun get started dialog box dia akan appear di sini. However, you just neglect with this get started or welcome dialog box. Okay, what you need to do is that you just need to bring your cursor and go to new file here. Click this one. Okay, bila you dah klik pada new file ni, select template dialog box akan terpapar, and you have to make sure that you go through ataupun kita nak tengok pada template, kita nak refer pada template, okay, template file. Normally dia akan by default lah, okay, dia akan by default akan tunjukkan pada kita berkenaan dengan template file. Alright, so if you expand this, okay, dia berada di dalam ni lah, see users data. Tetapi macam saya cakap tadi kan, tu banyak file di sini, you have to go through. Tapi macam saya cakapkan tadi, normally, okay, bila you open file di sini, dia akan terpapar select templates dan dia akan automatically, okay, by default akan berada di dalam template file. So di sini kalau kita perhatikan, we do have few templates, okay, AutoCAD templates. But in our case, I just would like to focus only on both of these, AutoCAD template as well as AutoCAD ISO template. What are the differences between both of these templates? Well, the difference between both of these is that AutoCAD ISO ni, dia punya unit adalah dalam metric units. Okay, unit dia adalah dalam metric units, whereas untuk AutoCAD template ni, okay, dia punya unit adalah dalam bentuk imperial unit. Okay, inches, feet, okay, etc. Kalau macam AutoCAD ISO ni dalam, remember dalam untuk AutoCAD ISO template ini,
dia punya unit adalah dalam bentuk matrix unit such as millimeter, centimeter, meter and so forth. So basically kita memang akan banyak gunakan template AutoCAD ISO ni lah, okay, pasal kita menggunakan unit matrix. Okay, so double click this one. Okay, so uh, user interface, okay, seperti ini akan terpapar di skrin anda. So generally inilah environment, okay, environment untuk SolidWorks. Dan first of all kita akan go through with 2D, okay, 2D sketches. Selepas tu barulah kita akan pergi kepada 3D. Okay, untuk sebelum kita mulakan, kalau anda perhatikan pada bahagian sini, okay, kita ada tanda macam ada dekat bahagian ni, kat bahagian kiri top left corner on your screen. Kalau you perhatikan, kita ada arrow expand ni. So you just simply click this one, alright, and then kat sini ini tujuan untuk apa? Tujuan dia untuk kita onkan ni menu bar ni. Sekiranya pasal because ada setengah-setengah laptop ataupun desktop, once bila you masuk je di dalam AutoCAD, dia tak ada menu bar ni. Menu bar atas ni dia tak ada. So kita nak onkan menu bar pada atas ni, so you just go through here. Lepas tu dia akan ada show menu bar. So bila you click this show menu bar, ini penting all these penting. So itu adalah perkara pertama yang perlu you pastikan ada di dalam you punya AutoCAD environment. Okay, yang keduanya ialah kita kena pastikan bahawa kita punya command ni semua berada dalam keadaan 2D, bukannya command 3D. So in that particular case, what you need to do is that you just need to bring your cursor. Kali ni kita pergi ke bottom right corner of your screen. Okay, so tadi kita pergi ke top left corner kan, on our screen, but this time since kita nak setkan environment ataupun command-command ini semua, command-command AutoCAD ni berada di dalam 2D. Okay, di dalam 2D environment. So what you need to do is that you just need to bring your cursor pada bahagian bawah tepi kanan awak ni. Then you need to expand this arrow ni. Just click here, and then you have to make sure that you pilih drafting and annotation. Bukannya 3D basic, bukannya 3D modeling. Okay, because as what I did mention to you previously, that at this preliminary stage, we're going to focus on the 2D terlebih dahulu. Okay, drafting and annotation ni adalah semua aktiviti yang melibatkan 2D. Bila kita dah pergi pada 3D solid modeling, barulah kita akan pilih 3D basics dan juga ataupun 3D modeling. And one more thing, you have to make sure as well that you kena pilih ni lah, make sure this one tick lah, display workspace label ni, make sure this ticks. So once after confirm everything, okay, you dah click, just simply click somewhere around here dekat bahagian one, just click once only. Alright, okay guys, so itu adalah merupakan perkara kedua yang you have to make sure you kena pastikan lah. Okay, kemudian sebelum kita go through juga, okay, sebelum kita go through in detail about this graphic user interface, so what you need to do is that kita kena check dulu kita punya units. Okay, we have to check our units. So we need to bring your cursor over here, go to format, alright, then go to units. Okay, ia berada dalam format, dan that's why I've told you just now at the beginning of this video, this menu bar is very important. Okay, very important. Okay, so this time we're going to check, or we're going to set our units. So we need to bring our cursor to format, then go to units. Okay, go to units. I'm going to bring it at the center here.
So now the drawing units dialog box will appear on your screen. Okay, if you refer to the length, kalau kita tengok pada length ni, okay, type dia kita ada few types. Kita ada architectural, kita ada decimal, kita ada engineering, kita ada fractional, kita ada scientific. So for our case, we going to use decimal. Okay, not architecture. Pasal architecture, you tengok dia punya sample output dia macam ni. We're not going to use this one. Decimal macam ni. Dia ada ini preview dia lah. Okay, engineering macam ni. So dia ada inches semua ni, alright. Sorry. Then this is fractional. Okay. Whereas this is scientific. Okay, ada E semua ni exponent box. So never mind, for our case, as what I mentioned to you just now, that we're going to focus or we're going to use decimal one, decimal type, right? The precision, this is the precisions of our units. Okay, never mind. For our since we just nak start, okay, kita baru saja nak start, so we're going to use the units or the dimensions without any decimal point. Tapi katakan nanti later on, kalau ianya melibatkan tolerance, okay, so probably we need to use the you need to use all this kind of decimal points. Okay, kata ini adalah one decimal point, okay, two decimal point, three decimal point, and so forth. Okay, so for this time, okay, at the beginning stage, we just need to choose without any decimal point. Okay, so this is about the units. So the units, by default in AutoCAD, it should be in millimeters. If we talking about the metric units, okay, so by default in AutoCAD, we're going to use millimeters, right? However, you boleh je pilih centimeter, meters, okay. Contohnya macam architectural kan, kalau dia nak buat rumah kan, dia nak lukis plan rumah, plan bangunan, takkan dia guna millimeters kan. So normally kalau dalam unit metik dia akan gunakan meter, right? Kalau dalam kalau architectural, dia nak melibatkan penggunaan fractional units, fraction units, so dia akan menggunakan inches, let's say for example, right? Okay, never mind. So since as what I did mention to you just now, that we're going to use the millimeters metric units, so just click the millimeters metric units and just leave the lighting, this one, as international. We do have two types, American and international, so we just need to focus on internationals. And this is about the angle. Angle also we do have few types. We do have decimal degrees. Degree means section, grads, radians, and also the surveyors units. Since we already select the length type is decimal, so kita pun kena pilih ni lah. Okay, kita kena pilih decimal degrees. So the precisions let be 0. Then how about this one? What does it mean by clockwise? Kalau kita click this box, it means that kita activate this clockwise. Kalau kita offkan dia, so bermaksud kita deactivate the clockwise. So what does it mean? If you refer this one, dia refer pada angle tau, pasal dia berada pada dalam section angle ni kan. So ini ada berapa? So I will explain to you, right? So before that, I'm going to use this one, much more easier with that. I'm going to use this epic pen. I'm going to bring it side here, that I'm going to click on this. Okay, now I go back to format, units, and then I'm going to make this one okay. Okay, so now let us discuss about what does mean by clockwise for angle. So okay, let's say we do have like this. Okay,
So we do have north. Kita tukar warna lah. Kita tukar warna. Let's say we change this to yellow color or white color. Right. So let's say this is north. This is south. This is west. This is east. Okay. Okay. Sekiranya macam I cakap tadi, kalau kita tak klik this box, instead dia akan menjadi anti clockwise. Maknanya kalau kita tak klik ni, maknanya kita tak activate kan clockwise. Okay. Sekiranya kalau kita klik this one, so bermaksud clockwise ni dia tengah aktif. Kita dah pasal apa? Pasal kita dah activate kan dia. But let's say I'm going to off this one. Okay, what does it mean? This means that pergerakan angle tersebut, di mana ianya akan bermula pada east. Di sini east. So it means that now this is 0 degree. This is 90 degree. This is 180 degree. This is 270 degree. While over here, we go back here, it is 360 degrees. So it means that full rotations from here to here is 360 degree. So means that, macam saya cakap tadi, dia angle ni, dia berkaitan dengan angle dia. Mana angle ni, kosong reference dia akan bermula pada sini. So dia anti-clockwise. Kalau kita klik clockwise, 90 darjah dah berada di sini pula. Pasal apa? Dia tetap akan bermula pada east, 0 darjah. Tetapi dia akan bergerak di sini, clockwise, ikut arah jam. 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, dan 360 darjah. Itu kalau kita activate kan this one, kita klik this one. Okay, pasal dia clockwise. Tetapi sekiranya saya off ni kan, kita normally kita akan default biar dia anti clockwise normally lah. Okay, but it's up to you. Okay, but in order to avoid from any confusion, so normally kita just biarkan the default. So bermaksud sekarang ni kita since kita, again I just would like to repeat here that since we're not going to activate this, we're not going to click this box, so it means that it should be in a form of anti-clockwise or counter-clockwise. So it means that dia akan bermula di sini. East, ingat 0 darjah dia akan bermula pada sini by default. Okay, bermula pada east. So 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, dia gerak ke sini lagi 270 darjah, dia akan gerak ke sini 360 darjah. So apakah kaitannya dengan AutoCAD sketches? So no need to worry. Okay, at this preliminary stage, at this time, okay, you hanya perlu ingat berkenaan dengan penggunaan ini saja terlebih dahulu. Nanti bila tiba sketch yang bersesuaian berkenaan dengan angle ini dan apakah itu maksud dengan clockwise dan anti-clockwise, so I will show to you in detail. Okay. So once I'm going to delete all this first. Okay, so I'm going to delete all this. Alright, so go back to our drawing units. So once bila dah confirm everything this one, kita dah set tadi kan, so we just need to click OK. Okay, okay. Alright, yang tadi tu, saya go back to here, units. Okay, kalau kita perhatikan di sini, kita ada direction. Okay, ini yang I cakap tadi tu yang berkenaan dengan, saya lupa nak explain dekat ibu mana. Okay, berkenaan dengan yang tadi itulah. So east 0 darjah, north 90 darjah, west 180 darjah, south okay. So others ni don't click this one lah. First I will nanti bila you dah expert nanti semua apa kan, barulah I akan tunjukkan. Ini normally others ni untuk orang yang dah biasa, okay, dengan AutoCAD dan juga yang melibatkan angle rotation. Okay, so for the time ni kita just stick with all this yang mana ia menyebabkan default. Ini untuk default untuk default angle direction
di dalam AutoCAD daripada east, north, west dan south. Yang ni, yang macam mana seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Alright. Okay, so now you just click OK. Alright. So guys, there are also few terms, beberapa terms yang perlu you ketahui, okay, di dalam AutoCAD. Okay, ini kalau you perhatikan kesemua ini adalah merupakan uh, ikon untuk command-command yang berkaitan. Kalau di sini kita tengok home normally dia akan bercampur-campur lah. Dia ada draw, dia ada modify, dia ada annotation, dia ada layer. Sini kalau you expand dia ni, dia ada few more here. Okay, kat sini pun kalau you expand, dia ada few more. Alright. Okay, kalau you nak keluar, you just press escape. Okay, kalau bila you dah klik this one kan, kalau you nak press, you just press escape. Okay, escape tu bermaksud, kalau escape pada you punya keyboard, escape button pada you keyboard bermaksud you exit from any activities. Okay, so just go to modify, okay, annotation, alright, escape, okay, layers, okay, we will go through all this later. So kalau you bring your cursor, okay, you pergi kepada command menu ni kat sini. Ni kita atas ni kita panggil command menu, dia ada few more types, annotate. Okay, kalau kita tengok home ni, kita ada annotation kan, annotate. So ni sebenarnya dia short form atau shortcut daripada annotate sini. Dia ada more detail about the annotate command pada bahagian sini. We will go through later. Kita ada center mark, center line. Kita boleh tengok ini adalah parametric tab. Okay, parametric menu command, view, manage, output. Okay, we will go through this one, all of this later. Tak semua kita akan gunakan, tetapi ada sebahagian daripada ini kita akan gunakan. Okay guys, so ini adalah, kita akan banyak menggunakan command-command di sini lah, pada bahagian home lah. Namun demikian, sometimes kalau kat bahagian home macam saya cakap tadi, ini adalah shortcut daripada kesemua ni, okay, pada home ni kan. Di dalam home ni, command yang merupakan command, shortcut command daripada sini, annotate, parametric, view ni semua ni. Dan sekiranya kalau kita tak ada command tersebut, kata macam annotation ni ada beberapa command yang tak ada, so barulah kita pergi pada annotate dan kita pergi center mark ke misalnya, atau center line. Alright. Okay, so that is about the command. So I would like to show to you one of the most important things, okay, ataupun parameter dalam AutoCAD, itu command line. This is command line. Okay, so command line ni amat penting kerana apa? Command line ini dia akan menunjukkan kepada kita, dia akan terangkan kepada kita apakah aktiviti yang sedang kita lakukan dan apakah steps, okay, steps activity ataupun steps yang perlu kita lakukan pada next activity misalnya, atau next step, apakah yang perlu kita lakukan for the next step. Dan juga dia juga menerangkan apakah yang telah activity yang telah kita laksanakan. Okay, remember untuk command line ni dia amat penting. We have to always refer to this command line. Kita kena selalu tengok pada command line ni, okay, refer pada command line ni kerana dia menerangkan aktiviti yang sedang kita laksanakan, and what is actually the next step, next activities that we need to do. Dan dia juga menerangkan, kalau kita scroll kita scroll nampak, kita scroll di sini, scroll pada mouse, kita bring our cursor to here, jangan dekat putih ni, kat sini. So scroll, so ini dia menerangkan apakah aktiviti, dia menunjukkan aktiviti yang telah kita lakukan sebelum ini. Okay, so this is very important. Again, I want to stress, okay, do not close this. Kalau you tekan close, nanti I will explain to you bagaimana kita boleh come out with this one. Okay, this command line. So command line ni you boleh panjangkan dia kalau you nak tengok apa yang aktiviti yang telah you lakukan sebelum ni. Dan normally I akan biar dia dalam bentuk dua macam ni je lah. Okay, biar ada dua command je, okay, supaya saya boleh tengok apa yang
yang arahan yang perlu kita lakukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kita. Okey. Okay, that is about the command line. Kalau you perhatikan pada bahagian hujung ni, okay, kalau you tekan you punya apa? Tekan you punya scroll mouse, okay. Pada siapa yang ada mouse yang ada scroll mouse button lah, pada bahagian tengah tu you tekan, okay, you press that scroll button and do not release that button. Kan, if you drag, okay, maknanya you akan pan. Nampak yang ada tangan tu kan, so dia akan pan. Okay, you pan, so you just move it somewhere around here. Then baru you release. Bila you release, maksud dia akan inilah, dia akan berada pada kedudukan yang telah kita letakkan tu. Okay. Alright. So in this case, kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan uh, paksi yang melibatkan paksi X dan Y. Pasal kita 2D saja kan, 2D saja, so dia hanya melibatkan paksi X dan paksi Y. Kalau ini adalah zero reference. This is zero reference dekat tengah, nampak kotak kecil ni kan, this is zero reference. So from this zero reference to bergerak belah kanan, ini adalah positif X. Kalau daripada zero reference ni kita bergerak ke atas, ini adalah positif Y. Okey, kalau kita bergerak daripada zero reference ke belah kiri sini, ini adalah negative X. Same as well as this one, from this zero reference bergerak ke bawah, itu adalah merupakan negative Y. Di manakah Z? Z ni kalau you perhatikan, Z dia kalau in this case lah, tetapi pasal Z ni since kita menggunakan 2D dia akan melibatkan XY. Kalau kita dah libatkan 3D nanti, okay, 3D solid modeling, baru kita akan menggunakan pasti Z. Z ni kalau you perhatikan di sini, dia sebenarnya seolah-olah we can imagine that Z axis positif dia menuju ke arah luar kita punya skrin ni. Okey, manakala Z negatif, okey, paksi Z negatif dia bergerak masuk jauh ke dalam skrin kita ni. But forget about that. Forget about the Z axis. Why? Because kita pada permulaan ni kita nak fokus pada 2D. So 2D dia hanya melibatkan paksi X dan paksi Y sahaja. Okay. Alright, so this is about the axis, di mana axis ini dikenali sebagai UCS, Universal Coordinate System, UCS. Alright, so this is WCS, World Coordinate System. Don't touch this, don't play with this one for the time being. Why? Because this WCS, World Coordinate System, kita akan gunakannya ketika kita membuat 3D solid modeling. Okay, bila 3D solid modeling, you akan banyak pakai world coordinate system ni. So ini adalah pada navigator. So navigator macam saya cakap, pen, selain daripada you can press your scroll button, do not release that button, you can pen. Beside that, this navigator pun you boleh gunakan pen, tekan dia. Okay. So kalau you nak exit, you just press escape, right? So ini zoom. Okay, kita ada zoom extend, zoom, all this kind of zoom. Nanti kita tak guna semua, semua jenis of zoom. Kita akan go through few types of zoom, okay, yang biasanya digunakan pakai dalam AutoCAD, okay, dalam kerja-kerja atau aktiviti anda nanti. Alright, so I will explain this one later. Okay, dan kita ada rotate. This is rotation orbit untuk sketch, tapi ini normally biasanya kita akan gunakan untuk 3D. So dalam 2D you jangan tekan ni lah. Okay, so itu adalah beberapa command yang akan kerap kita gunakan, dan tiga ni di dalam yang penting dan agak kerap kita guna pakai di dalam AutoCAD activities ini nanti. Alright, so kalau kita perhatikan juga pada bahagian bawah kiri ni, okay, there are two types of tab. Satu model, satu layout. Okay, layout ni kita by default normally kalau you open di AutoCAD, dia akan shows to us that layout ni ada dua, layout satu, layout dua. Okay, di dalam AutoCAD
model tab ni hanya boleh satu saja. Dia akan ada satu saja. Dia tak ada model 1, model 2, model 3. Okay, dia punya tab. Dia punya tab, alright. Tetapi layout tab ni, it can uh, uh, dia boleh banyak you can have this multiples of layouts, so you can have layout 1, layout 2. Kalau you nak tambah layout 3, you can tambah layout 3, layout 4. Nampak? Okay, so it doesn't matter. Why? Okay, because layout ini adalah berkaitan dengan, kalau you beri your cursor, dia ada keluar preview tu kan, adalah berkenaan dengan pelibatan title block. Okay, nanti bila dah tiba masa dia, bila dah sampai untuk section ni, I will explain in detail about what does it mean by title block and so forth. Kita akan buat title block nanti kemudian. Tetapi untuk model tab ni adalah di mana all the sketches, activities kita akan buat pada bahagian ni. Okay, not here. Okay, not here. Okay, not this one dalam layout tab ni, but kita akan gunakan model. Okay, this one model tab, di mana semua activity sketches kita akan lakukan di sini. Alright. Okay, let me bring this one top here first. Okay guys, so remember untuk sketch, okay, untuk all the sketch activities kita akan buat under model tab, whereas kalau untuk layout ni, okay, adalah apabila kita nak masukkan nanti title block nanti di dalam sini together with the related sketches or related drawing. But for the time being, no need to worry about this layout because kita akan fokus pada model di sini. Alright. Okay. Anything else? So yang bawah ni nanti I will explain to you from time to time bila kita pasal dia related dengan sketch. So I will explain about that later. Okay guys. So I think that's all for now. Itulah beberapa parameters yang penting, parameter asas yang begitu penting yang perlu anda ketahui sebelum kita boleh memulakan any sketches in AutoCAD. Alright. However, from time to time, okay, saya akan sentuh juga beberapa lagi parameter tambahan, especially dalam 3D lah. Bila dah masuk 3D dah advance kan. Okay, beberapa parameter advance, beberapa parameter tambahan yang berbentuk advance yang akan saya ketengahkan, yang akan share with all of you untuk membolehkan kita buat 3D solid modeling ini. Okay, 3D solid modeling nanti. Tetapi seperti mana yang telah saya bagi tahu pada anda sebelum ni, since at this first stage kita nak just akan fokus pada 2D, so hopefully that all the basic parameters dan juga terms yang telah saya explain tadi, you dapat fahami dan you dapat ingati dengan mudah. Alright. Okay guys, so I think I will stop here and I will see you in our next coming video. Thank you very much.